Si Ru. Ru, mag-ano ka? Assault. Kailangan ka sa assault. Yan. Game. Wait lang ah. Sa atin to si Fellow. Si Fellow with, sa atin mo to? Hindi. O, kulang Yata isa. yan. One spot. Sali Wala, isa. gago kompleto na. Sa Powerboy, 15 na tayo. Ay, Code full. si code, gago. Ay, mukhang makakarali pa sila ng madami ah. Ano? Ay, sila Baisal. Anong number? 812B18. Pre, yung ano, Paano yung taasan ni server? Server size. server size. Lalo ni Detraba Jer, nag-spin bot. Umiikot-ikot to. Ang ina, ba't sila nagsastock sa, sa RP group? Pre, kailangan. Sali lahat. Kailangan na nila. Sar. Uy, napunta sa kanila si Lolto. Faisal, nandito rin si Faisal, oh. Ha? Kasi yung mga gago, mga OG. Ayun, 2018. No dismiss. Tanggalin niyo si ano. Tanggalin niyo si Loisa. Ulul, si Powerboy, nahuli kayo, naglalaro ng condo game sa Roblox eh. Isarap no, nahuli ko yan, naging lalaro ng pinabadi. Ulul, gago, magandang laro sa pinabadi. Oo nga, di na ako naglalaro nun eh. Di ako makakuha ng Apex eh. Putya. Powerboy, asa si Powerboy? Isa na lang, pre. Isa na lang. Bobo mo, Luisan. May 12B18 para lahat makalaro. May scripter ka, tapos ayaw mo mag-cheat. Alin ba? Tapos pinabody. Sabihin mo, fuck Avalon! Hindi gumagana yung scripter ko dun. Kailangan ng palong script dun. Asan si Sige Powerboy? na, sino didismiss natin? Papayag. Si Debbie, kick niyo si Debbie. Sino Powerboy, kick tara mo dito. ngayon? Si Debbie sa si Loisan. Powerboy, Si Debbie kamusta ulit, yung Debbie kamusta agad, yung condo game session mo, Powerboy? Inimbestigahan ka namin ni Kazin wait lang. Debbie agad. Tara. Si Debbie. STS Tanggalin niyo na yan si Debbie. saglit. STS. Dito. I know it. Overrally tayo. Ay, Ano 11 na sila. makalaro? Isa na lang kailangan, no. Uy, yun o. Wait lang. 11 Get sila. one more. Well, normal. You would Sabi like mo, to do. dali nila si Kimori, pre. Sabi mo, dali nila si Kimori. Di ba araw si Kimori? Our normals ka mo. Si Debbie, kick na si Debbie. Gago, 11 na sila. Papayag yan. 11 na sila. 11 na sila eh. Kailangan na isa, oh. Hindi yan, 11 yan. Elites yan, pre. Normals daw. Mema. Lo, nag-live si Code. Ayun, 11v17. Sure. Yari ka, Winter. G daw, G. Mag-add ka na. Easy. Mag-add ka na. Base, pre. Sabi ko sa'yo, papayag to eh. Konting piga lang eh. Pasali na si Code ulit. Need one. Kawawa Si Code. Okay na. 18 na tayo. Oh, anong alt gamit ni Winter? Nga. Easy yan, pre. Easy yan, mag-easy yan. Easy. Oh, sinong sumali? E16 na lang. Oh, easy yun, no? Diba sabi na si Easy? Pasali na si Code. Code na wala si Code. Uy, magkukumsa ko, boy. Alam ko sila. Basta huwag niyo ko i-kick, boy. Huwag niyo ko i-kick. Alam ko siya saan sila pupush. Oh, need one. Si Code. Pasali na si Code. Si Code. Ay, si Nulipix yan eh. Boss, sinulipix mo to. Oo, si Skullcrusher Nulis. Pre, wag kayong matakot. Tingnan mo yung team natin. Medyo stuck Bro, na. may lalagay niyo, bro. Yan leader Kita mo nila, yan leader. Kita mo yung mga alt dito. Nulipix yan. Wala. Lock in, lock on.
Si Okay, Peter, kung- si Peter Gold rin Ako na naglalaro. mag-lead. Guys, kung sabihin ko nyo, Code, yo code. lahat. Wait lang. Code. Si Nah, code. shut up, bro. Screen I'm it, code. joking, bro. I love you. Ay, magdadeb pa ba P1? Di ba P2 Sa atin ba yan? lang Sa atin si Zan? Wag, Sa atin wag ba tayo si Zan? mag-dev. Wag tayo mag-dev. Wag daw Yes, mag-dev. bro. Astrid. Zan. Walang kwenta dev P1, wala yung Kaya nga, tatamahan. Wala, huwag kayong kwenta mag-dev. dev P1. No one play dev. No one play dev. Ay. P2 ka na lang mag-dev. Okay, Guys, guys. pa-team. Marunong ba to si Zan? Hey, boy. Marunong yan. Tinanong. Pag marunong yan mag-inject, Okay, guys, pre, ready, Ano marunong. ba yan? ready. Limit yan. Guys. Chill. Okay, ready. Pipes tayo, pipes. Cup, tas pipes. Walang mag-aarty. Gagong lag, pre. What the fuck? Guys, alam ko Kahit di na tayo mag-RT, 18 tayo. Guys, I know where they're gonna push the beds. Last kong ganito, Kyozuki pa eh. Yung 20 beaten sa back. Sa atin to. Ba't si Luis yung yung IGL? Patalo na tayo dito. Ay, gago. Ay, nako. Si Luis pa yung IGL. Wala na, GG's na, boy. Wala kang tiwala sa akin. Tangina. Hindi ako natatalo sa map na Dapat to. si Zanbolin yung IGL. FPS strategy. Starting no? No. Taka na, pag naka-full team tayo sa base, panalo na. Oh, gago. Akin. Guys. Guys, let's contract, guys. Debbie, hapon medic, Debbie. David, tama. Mag-medic ka. Debbie, we need medic para makapasok kami ng base. Oo nga, Debbie. Debbie, we need Pwede you, ba, Debbie. pwede ba mag-spawn trap sa TPS? Oo naman. Oh. Siyempre, di natin gagawin yun. Ako na mag-spawn trap. Ako yung bobo eh. Pwede na yun. Zan, Debbie. mag-medic ka na lang, Zan. GG. I'm done. Give me Heal mo medic, kami. bro. I'll heal everyone. Heal ko kayo sa pass nyo. Yan, Wow. gusto ko yan. Ito. Ulul! Yan. Si Luis, heal sa pass, ha? 10 babae ni Luis, eh. Start na, boy. Ready, ah. Tangin na heal yung 5. Hindi ko kaya yan, pre. Dapat dalawa yung 5. medic yan. Everyone go pipes. Basta, Zan, Guys. i-heal mo lahat bukod kay Bukod kay kay Gawin Luis. mo lahat ng kaya. Bukod Okay, sa may tangina. number 1, 2, Game. 3 sa pangalan. GG. Oo, 3 to 1 pwede ba? Tangina, ang dami Bisaya ka natin. ba, Bisaya? Cup pre, kakap tayo. Kakap tayo, Sir, stretch Bisaya ka tayo. ba, sir? One, ayos pitas ha. Seryoso. Ba't si Luis yung Gagong lock nalilit? ko, boy. Unang mamatay bakla ha. GG. Cup, Sarap na yan. cup. shit, Uy, oh shit. cup. Mag-heal kayo, mga boy. Ang bilis mo sa amin. Boy, nakita ko, dalawang ST sa pipes. Dalawang ST sa pipes. Sige, wala yan. Oh. Uy. Bakla yun. Bakla okay, siya, narito, bakla no? yun. Bakla yun. Evan go pipes. Ay, tangin, 2 times na akong Uy. narito, no? Gago, pre. Wala akong makita. Reset. Hindi, ito. Okay Wag na, na? wait lang, relax. Evan go pipes. Walang Oy, mamatay. ST, ha? ST. Tara, swing right. Sige, kaya niya yan, Swing. kaya niya yan. Swing. Hindi ako Patay ST, kailangan. isa pa. Nice one. Patay na. Gago. Oh, wait lang, swing. Baba. Nakailang picks tayo. Dalawa. Dalawa. Swing right. Sana ako, Catch yung mga Pasok. kakampi natin. Catch nyo. Nice, Oh, nice, sina ako, nice. Uy. Hintayin mo kami. Lahat ng... Gago Oy, yan. pakatch kami, pre. Pakatch. One, pitas muna. Oy, dito muna. Debbie. Dito muna. Halika dito, Debbie. Follow mo Wait, muna wait, ito ah. Lock ko, boy. Wait lang. Wait lang, catch nyo muna. Pre, Wait. pre, ayusin nyo naman yung movement nyo. Huwag yung... Ay, gago. tara. Invi, dito. Pasok dito. Follow na to ah. Catch muna natin yung nasa spawn. Tara. Guys, Wala lang. pipes. Fantastic, Pipes, sunod Debbie. nga kayo sa akin, Wait Pipes. lang. Oy, Yung sabay-sabay na tayo. Okay, dyan. Sabay na. 3. Oy, Debbie, gising. Uy, 3, 2, 1. Tara. Baba kayo sa pipes. Huwag kayong pumikyan. Gago, ba't Hilang. nagpipick? Loitan, heal. Huwag kayo mag-pick. Balik nga kayo, Pipes. Balik kayo sa akin. Catch natin sila. Walang mamatay. Yo, follow Debbie dito. nagdalag. Balik Sige kayo, yun yan. balik. Hold left. Swing left ha. Swing right. 3, 2, 1. Swing right. Bilis, Right. pre. Catch natin. 3, 2, 1. Catch. Catch. Okay lang. Baba. Walang mamamatay, Okay, walang okay mamatay. na. Nice. Okay na. Debbie, robot na naman, pre. Just leave me alone. Ako na magkukoms dito. Sino medic? Si Zan, di ba? Dito ba si Zan? Ako. Oo, dito sa push. Dito ako, pre. Uy.
Tatlo lang yan. Ready, Nakakita ko. assault, shoot back. Kasi sila. 2, 1, push. Assault, shoot back. Pitas, try to pitas. Pitas. Gago, uy, balik, catch me. Pick, Pre, oh. hindi ako, pre. Heal na. Uy, catch me medic, catch me medic, catch Heal, me pre. medic. Heal. Okay lang. Heal muna. Ta, Medic dropping tayo na na. yan. Gago. Dropping. Di, okay lang. Madami tayo dito. Drop. Magda-drop na yan. Pitas. Rally. Oh, Resident. Mag-heal kayo. Good picks. Rally muna, uy. Dito. May ping, may ping. Go bridge, off spawns. Go Tara. bridge. Tara. Go bridge. Tara. Okay, Medic ako. Go, push up span. Assault. Yo, don't ya. Ayan. Davey, Pumunta kailangan ako Only one tap, only one tap. Nasa elif pa Heal, dalat. pre. Pati ako lang yung nag-heal. Tara, go. Assault stack. Okay. Uy, AOC. Oh, dito na muna. Uy, natin to. watch out, Mindor. May Wala. nagpa-flank. Yes, Uy, lang. meron nagpa-flank sa Mindor. Off spawns, go second crate. Ito, Off spawns, go ito. second crate. Off spawns, Main door, go ah. second crate. Ito, nandito sa Debbie. ping ko ah. Debbie, nagdalag ka ba, Debbie? Oh, Alam ko na, nagkukumsa ko sa one roof. Huwag ka na mag-combs. Sama ka na sa Wala, team. basta. gago nagdalagyan. Si Sean na lang. Sean. Dito ba si Sean? 30 FPS na si mamaya ka Debbie. nagdalag ka eh. Pakiri, boy. Okay na. Oh, Sean, sali. No. Second crate lang kayo. Uy, Uy, watch Debbie. ping ko. Sorry ka kay Debbie. Tara. Sorry ka kay Debbie. Patay. Bobo. Mag-overpick ang puta. Tanga-tanga. Ayun, tampo si Debbie, gago. Bobo ko. Win. Tanga naman nun. Ito pre, ito ah. Bobo ko. Dalawang main, Leader dalawang main. natin, kalbo. Ay, isang main na Nag-push siya, dito. pre. Oy, Uy, ba't ka bumabaro eh? Uy, patay din to Ito si pre. Roel. Oh my Roel. God. Good pick. Pa nag-push siya. Nag-push na ba? Di Oy, pa dito. Wala pa pre, wala pa. Dalawa, tatlo room. Ayan, disconnect si Code. Uy, kick nyo si Lalo. Hindi sa atin yan. Gago, nag-cheat si No Hatless. Sali 9 Code. kills Ay, agad. gago. Kinikik ka ba, Code? Hindi pre, full na yata eh. Hindi, server Pick size mo yung yun eh. Hares. Nag-push na ba? Si Anis. Call. Kung Di nag-push. pa. Wala Okay. pa. Hindi pa. 4 sa roof ah, 5. Sige lang. Easy lang yan. Anim na. Sa likod. Anim na rope. Kinikik Ako ka na ba, kasi, hindi na full kasi. na, pre. Nag-kick mo yung honestly. Pick mo nga yung honesty, gago. Ayun pre, 7. Dito na sila, Seven na, dito sila lagi. One drop side. Sali na ano. Code. Ban mo na nga, ban mo pre. Hindi, okay na. Kakasali si Code. 1. Easy. One side. Sorry. Nagta-type. Di ba pa rin yung roof ah? Ay, 6. 7 yung roof. Sali na, Code. Wait, saan ba yung recon, pre? Ayun. Ay na, nag-drop. May nag-drop pa isa. Panyo. Wait lang. Bingo Recon. Panyo, pre, panyo. Ayun o. Si Code, lang, okay lang yung Code. Nag-helipad sila, pre. Nagtotro. Uy, off-spawn, huwag kayo mag-pick. Hold. Ay na, nag-drop na. Drop, push, bridge, push. Ay, tangina, na-recon pa Uy, ako. ano assaults? Ba't nyo dinrapan? Sa kulit kayo. Heal muna, Bridge. Patis yung mga asol. Dito lang. Dito muna. Ayun o. Dito lang. Uy, pakikatch ah. Bridge. Diyan na kayo, bridge. Okay. Isa, hintayin mo sila, Zan. Hintayin mo sila. Andun yung Hintayin mo sila, recon, no? pre. Ulos, sa pinggo. Andun yung recon. Oh, bridge. Hold lang bridge, ah. Tatlo yan. Apat na apat. Dito pre, sa side ah, meron ah. Uy, Huwag yun ang pick. Rues, dito ka Rues. ito. Zan. No, ay, easy. Okay. Tabihan mo Hintayin niya sila mag-drop, pre. Even kung even na to, huwag kang mag-solo. Rafters, don't play solo. Power Pag to nag-drop sila dito. push, ah. Pag nag-drop sila push. Power. Ilan roof? Dito ka. Madami pa rope. 4. Apat. Tapos Okay, one mag-solo. side. Ito. Pingo. One, kaya mo pumitas isa roof. Ino. Dito side. Hold. May nag-drop na side. May nag-drop side. Push May bridge. Tara. Tara bridge. Mag-heal kayo. Heal, pre, di kaya ni Baril. Ay, Kaya. Gilang, push kayo, pre. Ay, Lois. push kami, gago. Gago, One, si pitas Luisa.
Tara. Loisan, ay, nako. Hold tayo dito, Yo, hold Vital. tayo dito, hold tayo dito, hold Stop tayo dito. bro. Wala ako. Hold dito. Main pre, may side door, wag yung pipik. Pero walang makita. Yun nga eh. Pied, may helipad, ba't kayo nandyan? Sige, yaman na. Number 9, Dito, push pre, kayo ah. dito ah. Wait lang. Okay. Uy, ba't kayo nandyan? Ba't kayo ito lang, nasa oh. pipes? Try to reinforce late. Late. Try to reinforce late. Number 9, kayo na puntahan si, no? Puntahan nyo to si Juan. Okay, wait lang. Ano? Spawn. Tara. Dali. 1, 2, 3, go. 2, 3, go. Tara. Spawn. Okay, wala yan. Pitas 1. Good pick. Hilang. Hilang si Loisan, Hold. Hindi, catch ko kayo. Hold Bilis. daw. Oh, wait lang, Catch ko pagdating kayo. natin. Oy, one you. One side. One Hold side. go. Loisan, punta dito. Tara. Power yung civil. O, sino ako? Power yung civil. Oh, tara, wait lang. Wait. Chill. Gago na patay. Hey, Vital. Come here, Vital. Ilan na lang. Wait lang ha. Vital. Power, punta ka na kay Jace. Punta ka na kay Jace. Huwag ka mag-solo. Game. Wait lang. Dalawa dito, pre, ah, dalawa. 3, 2, 1, push. Tara. Crouch. Wag. Hold left. Assaults, try to shoot back. Hold left. Left, dito. Left tayo. Mag-heal pa rin kayo. Tara, Uy, push lang. gagi, pre. Mag-kill kayo, pre. No. 3, 2, 1, push. Oo, si Gago. Left lang. Left. Pahil Left. O, sino Okay pre? lang, O, okay lang. Makakapasok tayo. Pasok kayo. Dito, pre. Nice one. Catch, pre. Mag-catch kayo, pre. Nag-drop. Rally mo Nice. na, rally mo Sige. na. Tatlo. Okay lang. Pasok ST. Oy, huwag ka mamamatay, Bison. Tara. Gago sa akin, pre. Huwag sa akin yun. Tara. Luis, huwag ka mamamatay, Luis. Hindi ako mamatay. Okay, pre. Pasok, guys. Pasok. Stuck lang kayo. Pasok. Pangalawa, tara. Dito. Run, guys. Run to Tara, term. Guys, run to term. Come on. Walang magbibait. Second pick. Oy, sino to? Assault, Nalify. go, okay, Basta ka na okay. dun. Nalify, basta ka na dun. Wait lang. Huwag muna. Stop. Osi. Wait lang. Nung nalify, di Ay, na wala. nalify. Sige, playground ka na lang. Stay second grade. Okay. Tara. 3, 2, 1. Tara. Wag. Gago, daming ano. Hindi, Uy, pwede. madami. Diyan lang kayo. Hold. Chill. Hold. Off spawns. Mag-heal kayo. Pwede na. Hold. Hold. Bridge, push. Tara. Invi Pider. Ayun na. Heal mo na, pre. Una. Heal mo na, pre. May na magbaril. Tara na, bridge. Heal mo na, gago. Gago pa. Uy, medyo Gago, naubos tayo. term. Tatlo kami makapasok. Term. Pasok kami tatlo ah. Uy, kap. Nice. Ang ina mo, Sige, nice one. wala yan. Patay isa, pre. Dito ako. Dalawa. Oh, akin I-roll back nyo. Ba't walang off spawn, pre? 5 star lang tayo, 5 Off star lang. spawns, go. Wag, off spawns, go bridge. Push them, gago ko. Bridge Tira lang na, namin bridge dito. lang na. Lahat sila off spawn. Nasaan na Gago, sila, pre, guys? ba't Napita Uy, na ba't sila. dapat sa Nagpito na? pipes? Nagpito na ba? Oo. Off spawn, Sa go, pipes. ano na. Courtyard vent. Someone, ano. Sewers. Open sewer gate. Pre, last hold to ah. Kung pupush pa sila. Wala na. One clips. Pangina, damage ko 0. Teka lang nga, baka mag-sneak up sila. Huwag kayo lahat mag-reset. Naka-ESP oh. Ayup. Okay na. Ayun o. Ayun o, may isang clip. Uy. Pangina, kung tino lang, mag-cheat na ako, pre. Magtotogel na Uy, ako. gago, wag. Mas maganda. Okay na, okay na. maging legit. Guys, go sewers. Hindi, magtotogel na ako, pre. Hindi Oy, na kaya. ay. Full team, go sewers. Di nila kaya yung 12, yung 18, pre. Promise. Open gate. Di ba ba open gate? Open gate. Oh, off spawn, Teka guys. lang. Easy. Hey, Mag-use tara. yung mic, ah. Staka natin to, pre. Wag, wait lang, guys. Use mic. Yung nasa gate. Bre, yung nasa gate. Play kayo gate. Teka. Patay Lang nyo. kayo, ah. Teka lang. Nag-reset. Tara, dito tayo. Yo, I'm about to open Lang, hold sewer kayo gate. gate. Hold gate or banner off spawn. Yung nasa taas. Muna i-open, pre. Baba. Wala lang, malapit na. Star, no hot, Rally baba, muna. Evil. Baba, Nandiyan na ba kayo lahat? Oo, okay na. Open. Okay Open. na. Ano ni Winter, pre? Oh, Pider, pag
Mag-side ka na, mag-side ka na. Gago na aimbot siya, pre. Ngayon. Sige lang. Aimbot. Oh, Gago. gate. Kaya nyo bang Kaya nyo bang mag-flank o hindi? Try. Ilan yan? Marami Ilan natin yung dito, gate vent? mga Ilan final. gate vent? Ilan gate vent? Pasok. YOLO na to, YOLO. YOLO na Oh, to. kaya nyo bang pumitas? Kaya nyo pumitas, one? Spider, baba dito, Spider. Hold TP, hold TP lang, hold TP lang. Pre, may nasa top main, One top main lang ata to. Ayun, no. Sige lang, wala Yung yan, mga wala yan. pasok. Hintayin nyo. Two top main. Ay, three Sige nga, top one. main. Mag-banner ka nga, one. Dapat Okay, ito top nga. main. Wait, wag muna kayo push hold TP. Gate. You will push out first to bait. Try to get a pick. Side will push with me. One will get a pick also. Taas. Yes, dyan lang yan. Dyan ka lang, one, para walang SC sa side. Recon top main. Oh, wag Anim natin dito, bigyan. anim. Basic lang yan. Oh, side. Gate. If you can Pito, hold gate. pito top main. Gate push out, hold ramp. Gate push out, hold ramp. One, try to kill that ST. Ready, 3, Walo. 2, 8 top main. 3, 2, 1. Push out. It's fine. Push out. Heal. Just heal. Good pick. Ay, assist lamming. Assist dead. Good pick. Nice one. Commit. Free fire. SC left side, SC left They side. drop behind. Dead, SC dead. Go on the floorboards. Go. Commit. Go on the floorboards. Push top main. Power boy, let's go. Push top main. Commit. Wala yan. Commit. Spread, dalawa. Corner. Gago, Recon. Recon. Naku po. Okay, Tara, go, tara, tara, guys. go, Go in term. Pasok base. Guys, go in term. Okay na, mga cheater na. Rule. Go term. Heal si Ano Ru. lang, Heal si Ru. ano lang. Good pick. Hold go triad. Off spawns. Cap and go. Everyone hold main reactor. Sir, mag-main. Na, Sam. Sir. Hold ko Ma'am? canister. Sir. Mag-term ka, sir. Para may mic. Hold ko canister. Wag, main reactor lahat. Ako magbabantay ng ano, Ako na hold. One, nakapasok ka, one. Ano ba? Hindi. Si Bandito. Nova, ay, Visal, go deep hold. Go here, on my ping. Gate vent. Tra. Nova, dito ka. Deep new. Ay, ito si Wanda dito pala. One. JC, kay Visal, ano ka, kay on Buloy my ka. ping, on my Guys. ping. Assaults. All assaults. Go main reactor. Only devil. Nova, will dito order ka. you. JC, dito ka na, JC. Nova, Nandiyan pa yung I'm medic. pinging you. Hello, go to my ping. Try, take it. Rotate. Kaya ni Tyr yan. Tyr, kaya mo ba counter yan? Top main. Careful, Top top main, main. Might be baiting for Recon. Kaya ni Tyr yan. Wala Recon na yan. dito, pre. Recon Nice, good dito. pick. Take banner. We'll take ramp. Let's take ramp. Take ramp. Ruwes. Tara. Isa lang yan. Go Barilin main yan, vent. barilin yan. Hold Isa mo lang to. yan. Kill gate. Only one gate. Okay, good. Shoot courtyard. Oh, reinforce. Zan, wag mo tabihan yung Recon, Zan. Go courtyard vent. Zan, wag mo tabihan yung Recon. It's Play fine. ka with Go Ruwes. Get in. Go with Guys, Dev, go with Dev. get in. Ruwes, dito ka na lang. Sa gilid, mag-shift lock ka para makita mo. Get in, guys. Mag-shift Get lang ka in. dyan. Storage. Meron storage, Guys, ha. go in. Get in. Side. Isa yung meron side. Guys, pumasok na kayo. Isang side, isang Guys, side. Meron. pasok. May tao sa likod. Pasok. Guys, go in. Just Visal, go commit. back a bit. Just go on my ping, Visal. Commit. So you don't die. Guys, commit. Guys, If you see them, just run. How many Don't fight. reinforced? Ay, Recon, pababa, ah. Ay, na, top main pa rin. Bumaba. Ay, patay na pala. Patay Recon. Ay, patay. Gago, I kaso got wala three. naka-reinforce. Ginamp shot nila. May naka-reinforce. Wala. Off spawn, go side. Go side. Grabe ka, Luz. Drop. Sige, yan. Ginamp shot mo. Drop. Drop. Maganda yung Oy, word mag-shift natin. lang ka lang dyan, Ruwes. Wag dyan, makikita mo naman Drop. lahat dyan. Easy. Power. Drop. Baba ka, ENV, baba. Sige, papakit kita. Barid ka lang. Sige, wala yan. Pahil. Drop. Spider drop. Nice one. Pa-open na lang story gate, mga boss. Ayos hold term, Guys, dapat mostly kayo lahat nasa court, sa mid reactor. Oh, gago, dalawa lang kami sa dito. Loisa, mechanics Nova, ka naman lipat. Loisti, para mamamatay agad yan. Sino? Nice. Nasan si Nice Visal? talk, Nasan pre. si Visal? Hindi, nasa ano yan, may call out, para may call out ng hold. Hindi yan malalim, nasa ano yan, may cover yan.
Nova, lipat ka nga main, Nova. Nasa deep. Hindi, yaman si Nova para may call out tayo ng new. Di, okay na yan. Kaya dami nung tayong may mic eh. Unslack. Anong username yan? Tiwala, RCL tapos tiwala. ang bobo, 19. Nalagay pa RCL si username tapos 19 yung KDR. Wawa naman. Hold Top main, storage. top main. Sabihin nyo Top kami main, pre, ah. Pang ina mo, Luz. Sarap. Kinulitan, gago. Huwag kayong magingay. Gago naka-cheat sinulat, no hat pre. Naka-cheat pre. Mayabang. Mamaya, Wala na, montage na to, montage na. Hold storage. Nasaan na sila, pre? Call ah. Wala pa dito, wala pa sa top main, pre. Baka triad care triad. Yan, sila main, nasa main. Fantastic, ingat ah. Try pumunta dito. Main. Kaya. Hindi, dadrapan tayo nan. Ingat ah, ingat. They will try to drop. Hindi, ano sila mag-drop? Mga tanga yan eh. Ano sila mag-drop? Ano ba group to? Arwar. Ito yung ROR? Yabang, tang ina mo. Flawless to, sir. So, Wala yan. natalo ng Bisaya. Kawa naman si Debbie, tang ina. Hindi, naglalag kasi siya eh. Sabagay. Call lang, Gago, easy lang. Luis, mag-sorry ka daw kay Debbie, gago, nagtampo. Ay, sorry, Top, Debbie. slamming, storage. Slamming. Pitas. Okay lang, pitas lang. Pitas. Ubos. Tangina, ubos. Putong ino, grabe ka naman. Grabe ang bubuyog, Nice bruh. one, sir. Ang ina, ubos yung push nila. Ubos, Ubos sir. yung push nila. Go Ubus side. kay bubuyog, bruh. Side ulit. Huwag kayong mag-eclipse. Sir, ba't naubos kayo, sir? Tangina, ilan picks Dat pala namin? sinundan natin, no? Paano naman, no? Okay yun. Good pick yun. Paano naman yan, Luz? Kaya ni Juan yan. Zero deaths yun, no? Kaya believe na ako sa Juan pag zero deaths ka hanggang matapos. Believe kayo sa akin ng 0 damage ako buong game. Sige, oh. 0 damage challenge. Tangina mo, ba't ka nag-reset, Winter? Sira ulo ka. Okay, mag-hit yung dalawa. Hindi kasi pre, pacifist kasi ako eh. 0 damage. Ikaw si Desmond Alam Doss, kong man. kating-kating na kayo mong pumatay ng tao. Indang. Oh, guys Pupunta na ako sa bayad, ah. Saslam tayo ulit niyan. Invi, try to get picks if you can. Good delay. Desmond Doss. Boring naman. Sabihin niyo sila, mag-cheat na sila. Tangina mo. One down agad. Hold. Pasok tayo sa akin. Nagpiping ka ba ng old? May top main ba? May top main, pre. May top main. Madami top main. Lima. Old. Push. Tara, side. Galaw. Meron isa. Galaw, side. For old, good call. Yo, Visa, if you see them, just run. Wag. Hold. Just run. Balik. ST yan, dalawa. Hold tayo dito. Fight. Kaya mo pumunta dito? Uy, old ah. Split us. Oh, push old. Nice, push old. Tara. Commit. Dead. Uy, heal ka, Ubos. Heal. ST to, dalawang ST. Oy, shit. Oy. Don't Commit. think. Push. Patay. Tangina mo, tira. Hayop ka mag-ST. Patay yung dalawa. Hayop, reinforce. Nice, recon dead. Get inside this. Invi, try to hold. Try to get Ako nga picks, yung Invi. mag-gold. Pasok. Hindi, okay lang, nakapasok. Side ulit. Ilan naka-reinforce? Side ulit, isa lang. Wafarel, sama ka nga sa akin. Side, dito nga tayo. Hindi, dito na tayo. Ay, na, Ilan naka-reinforce? Marami. Dalawa. Ilan namatay sa atin? Atan ba si Spider tsaka si Nal? Oh, tara. Try yan. Pre, di ako hinil, pre. Gago Tinignan ka. ako binabaril. Uy, catch. Ay, tangina. Oh, ayos na. Wait lang. Patay na May off-spawn, may pre. asset tayo sa trial. Barilin yan. Tangina yan. Stack. Patayin yan yung putang inang yan.
Tangina niyan. Patayin yan, patayin yan. Wala pa, wala pa. Bugin yan. Patay, bro. Nag-reset ang puta, bakla. Tara, tara. Ubos. Uy, putang ina ka, Shankin ka dung Tara, baba. Tara, take natin. Baka to, meron take pang natin to. trade ah. Take, Call out take, gold, take, call out take, take, gold. Ayun na, nag-lag switch na. Take. Tara, hold ah. We're gonna hold ramp. Ready? 3, 2, 1. Push. Go ramp. Shoot that guy. Hold ramp. Sige, mag-heal kayo. Go ramp. Mag-heal kayo. Isa lang yan. Go ramp. Basic lang yan. Hold ramp. Good pick. Pag kaya nyo pumasok, go courtyard vent. If kaya nyo pumasok, go courtyard vent. Clear muna, tapos go courtyard vent. Tapos reinforce na kayo. Good picks. Go courtyard vent. Go courtyard vent. Clear na. Go court. Patay ligan. Heal nyo si Ru. Uy, si Ruiz. Gago kayo. Okay lang. Pasok. Reinforce na. Gago, nag-wave. Tara, push na. May medic dito. Tara. Heal nyo si Winby. Nice. Pasok guys. Huwag na kayo mag-throw. Kita nyo tanga sila eh. Good picks. Pasok na agad. Sean? Nice one, Sean. Yeah. Rico, no? Tapos dalawang off-spawn na cheater. Panalo na. Wala na. Guys, Ang ina kasi, sino ba naman kasing tanga papayag ng 12-18 Pushing eh. on my ping. Oy, Wala na, panalo na. Nakapasok Wag. natin Fight. dito. Ako heal mo. Ako heal mo. Nakapasok Gago. na natin cheater ang puta. Wala na Full to. team yan, gago. Full team cheater sa turf, gago. Zan, gising Zan. Ito, pre. Pag pinapagalitan ako ng GF, nagragi na Roblox. Oh, planning muna bago jowa, puta. Oh, guys. Full team na yung papasok ha. Full team na yung papasok. Ayan yung maganda. Bakbakan Full team na ulit. yung papasok ha. Ingat na. Full team na yung papasok. Patayin yan. Baril mo yan, easy. Kaya mong patulan yan. Wala sa'yo yan. Lapit ka dito. Patayin mo yan. Lapit ka dito. DP pick sa'yo yan. Good pick. 11 na lang yung pupush dyan. Okay, barilin yan. Wala yan. Go. Kaya ni ano yan. Big catch. Okay lang. Nice try. Triad ha. Full team na yan. 10 yung magpupush dyan. Game. 10. May call out ako. Call out cold. Main pa rin sila. Pahil ako. Akit. Pahil. On the way, ito. Wala yan. Wala yan. Doon pa 9 rin yung, sila. 9 lang yung mag-push. 9. Nag-off spawn yung isa eh. New daw, may nag-call out ng new. Kinakall out ni Power yung new. Good pick. On me. Oo nga, On me. Tara, dito. Oh, pre, new. Oy, bakit nalun ka sa coolant, Nova Kane? Novacaine. Nahulog ako. Gago kayo. Ayos New lang, pre, pre. new. Ayos, Don't throw. Don't throw. Pag nag-push namin. Bro, take ramp ha. Take wait. Easy. Ilan to? Dalawa? Take ramp. Wait lang ha. Lose me na stop me, dude. Go gate, off spawn, go gate. Tara, ramp. Tara, Zan. Visal, go down. Zan. Go down. Gago ka, nahulog ako, pre. Ilang. Easy pa ka siya ha. Dito, pre, ah. Catch. Wala lang. Chill. Nag-cheat yung lalo, pre. Kaya mo patulan yan, easy. Barilin mo ha. I-heal kita. Baba. Ingat kayo ah, baka nag-rotate. Ang ina ni laser Chan. Carol. Kaya mo pasukin yan. Pasok Nyo ko pa nga rin, yan. nyo pa rin. Ilan yan? Dalawa. Off spawn, go gate. We have gate. Easy. Yung pre, dalawa, Huwag ka pipik. Yung isa nagkatago Ikaw ba? pa. Tumatalon. Main vent. Main vent daw. Alat. Off spawn, Alat. go gate. Marami main vent. New, pushing. Yung pushing nyo. Off spawn, go Uy, gate. gago. Off spawn, go gate. Off spawn, go gate. Naka-Christmas. Tara. Nova and Pied. Come here, Nova and Pied. Binuksan yung kulant, ha. Nova, Tumalon. tara. Tara. Shankit. Galaw, Shankit. No one got in. Kinig ka No one ba? got in. Tara, pasok. 3, 2, 1, commit. Ako nabala. Commit, pasok. Out assisted. Commit. Ina blatant alt at cheating. Nova, pakit mo ako ah. Dito tayo, pre. Wag na i-push dun. Dito tayo, Ruiz. Easy. Join ka different at. Join ka Ina, finish kami ni Ruiz, pre. Patay kami.
Pasok ka. Hindi, wag ka yung easy. Huwag gamitin yung easy. Ibang alt na nga, Galit ibang sila, alt na. nagpo-flawless sila eh. Ito ka sa likod ko, sa likod ko. Dito. Huwag na, pagalitan, wag na. Huwag niyo palagin. Sabi mo hindi alt pre. What the fuck? Mag-alt ka na, hindi nga. Wag Pre, na. iyakin Wag yan. na. Kikik ka pa rin Wag na, yan. wag na, Mag-alt wag ka na. Mag-alt ka na, mag-alt ka na. Pre, kikik ka lang yan, pre. Wag na. Aray ko. Tanga na lang. Iya Cross mo ba na na ito? araw-araw to eh. Araw-araw to. Huwag ka na uy, kang kulit. Mag-ano ka na nga. Mag-ano ka na. Winter? Gamit mo na isa mong alt. Isa mong alt. Kaya mo naman yun eh. Huwag mo na ano yun, Patuloy huwag mo mo. nagarap pa rin yun. Bigay mo na lang sa kanila, pre. Flawless naman sila eh. Gago, ang dami nating off spawn. Ayos na. Full team yung pupush. Full team yan. Okay, patuloy mo. Nice one, dead. Ilan yan? Ilan? Nova, cam, Nova. Okay, gago. ST. Bad code. Meron, Okay lang. meron ng top main, pre, ah. STN, Ru. May top main na, oh. Off spawn, go Swiss na lang. Swiss tayo. Nag-hold sila off spawn eh. Ayun, pre, top main. Kanina pa ako dito. Okay, sige lang. Drop, JC. Nice drop. Pushing top main, pre. Uy, tangina pa yung nag-hold sa ano, si Lalo. Ay, pre, recon. May recon sa top main. Go side. Tago kayo. Open, Okay, open. okay sa angle. Uy, Side, dito. Dito. Baba tayo, shit. Wala yan. Yo, Nova. Ang dami nating nawala. Palabas ng gate, may ST. Off spawn, go sewers. Good pick, Ano Ru. to si Lalo, nagsuspawn trap. Off spawn, go sewers. Wala na mag-eclipse ha. Sewers na. JC pa open, bossing. Open. Sewers na. Ru, try mo nga pumitas pag kaya. Watch ko deep nyo. Oy, Bro, try mo Zan, pumunta wake up, Zan. Wait lang, Zan, naglalaga ako. Open, Jace. Napagalita ka lang ng girlfriend mo eh. Pinapagalitan lang. Sabihin mo, nagre-raid ka ng mares. Good pick, Ru. Mahalaga, Good pick, Ru. Yeah, let me finish this real quick because I can't see. Top main. Top main. Pre, lahat na tayo mag-term para naman pumasok sila tapos mag-push. Tama. Nasaan na sila? Top main pusher. Top main. Tangina ba? Tara. Good pick. Tara, push side. May arte sila, pre. May arte. Ready, side. Commit. Wala na, pushing na. Commit. Wait lang. Recon top main. May side door. Hold. Sorry. Merong side door. Push nyo. Hitay mo si Shankin. Monkey na lang kaya. Gusto nyo monkey? Tara, monkey. Under floorboard. Wag. 3, 2, Yo, pressure top main. Tara, commit. Sa main na. Zan, unahan mo, Zan. Kaya ni Zan yan. Nice one. Busin mo, Shankin ka dungdung. SC dead. Baba, go under floorboards. I got two. Nice. Under floorboards. Tara, pasok. Okay, Ina tangin na nyo. full team reinforce. Wala na, full team na to. Kawawa to ah. Abangan na Pasok natin guys, dito. pasok. Hindi, hayaan niyo si Juan yan. Osborne, go main reactor. Main reactor kayo, pre. Basic na lang to. Triad ako. Top players Main ulit. event. Luis, top players ulit. May mga bumabaril. Tangin ni Loisan, uy, huwag ka dyan. Pag namatay ka talaga. Watch ko nga eh. Ayop. Watch ko main vent. Uy, mga kalbo. Uy, Nultowa. Zan, balik. Uy. Ano yan? Uy, kalbo. Alis dito, kalbo. Off spots, go sewers para... Diba? Ayos. Akit ka. Nal, lipat ka. Zan, heal me, Zan. Zan, dito tara, na tara. Dito ka, Pied. Dito ka lang, Pied. Dito ka lang. Main vent. Alat. Para mahil ka namin. 3 main vent. Para mahil ka namin. Pupush ba? Takbo. Pupush, takbo. RT. Main vent. Takbo. Ayun lang, spider. Nahuli. Ay, sa top main, ha. Huwag kaya akit. May recon. Sa top main, ha. May recon sa top main. Easy. Oy, gago kayo. Nakapatay kayo. Na-clear kayo, pre. Ice hold. Konti lang tayo, ah. Full team na ata ito, eh. Main Off vent spawns, na. go sewers. Off spawn, go sewers. Dami nila. Full team yun, men. Pre. Full team. Di ko alam. Oo. Di ako Lipat ako, naka-ESP. lipat ako. Hindi. Parang di full team. Patay sa bobo. Hindi full team yan, pre. Merong mga nasa labas, oh. Ayun. Guys, go off spawn, sewers. Go sewers para madali na yung push. May recon top main ba? Oh, may top. Meron, pre. Ingat, ah. Ay na, pushing na. Send it, sabi, send it.
Tatlo na lang yan. Ay, careful. Recon top main. Pasok, Recon, side, di pa side. pumuntik yung Recon, off-spawn, ha? pasok. Ayun, gago, meron pa isa. Dead. Off-spawn, pasok. Reinforce dapat yan. Ba't kayo nag-click? Gago kayo. Recon, pasukin. Ang hirap ba dito? Pasukin. Magic yan. Pushing. Off-spawn, Nova upide. Nova ba deep pide? Kaya nyo pumitas. Last push nila yan, pre. Last push nila. Dead. Batay. 200 pa. Last two push. Good pick. Hindi, ang bagal nila eh. Pag inintay nila Recon. Hindi nga ako naglaro. Okay ka pa ba, Zan? Napatay na si Good Zan. pick, Nova Kin. Pero pre. Is ST ako sa ano, guided. Hindi nila nakita yung ST. Good pick, Pumasok na Pider. sila dun. Pagkaya mo hold. Good pick. Call out ko ulit yung main vent ha. Tara. Baba, tara. Tara, gate. Pasok gate. Pitas. Re-raid ba natin yung abal, ano? Gusto nyo ba? Ano bang map yun? Wait lang. Mabe-base ban tayo dun, gago. Tara. Hindi ma-base ban tayo. Wala namang gumagamit ng ROR dito eh. Ako. Bisal, wait lang ah. Bisal, 3. Wait lang ah. Lipat tayo, rampa. Dito. Tara. Walang naka-easy Ay na, pre, pamain sila. Pitas, guys. Main? Oo. Good pick. 1 down, 2 down. Nice one, Ru. Ayun, main na yata sila. Ayan, pull out na. May isang pala, pre. Patrayad. Ay, nag-triad. Gogi, nag-JC squeeze. O, pre, ayos na. Out na. Pwede na kayo lumabas dyan. 50 seconds, di nila kaya i-cap yan. Wala na, full out na yan. Baka may triad Meron daw. Main Walang main vent, vent, ha? main. Pre, Meron din main. Merong ult, pre. Ay na, pushing ult. Ayun na, out. Hold. Patay. Patay. Tangina, napuwetan man. GG. Ubus mo yung Jeez. Uy, pahil pre. Pero ako yung most tail. Normals, ha? Normals naman to. Normals. Tangina, Huwag mo pa naman. alam mo pre, alam mo na. Oh, yung bobo mag-cheat dito si Exo siya lang yung huli ngayon eh. Tangina lahat to. Sila yung nireklamo nila, si Exo. Tangina kasi ni EXO, gago. Yung Ang accuracy later kasi, puta eh. 100.1%. Nice one. Good game. ROR, tapos. Sang ROR. Ba yan? Ay, isa pa. Ano, sabi mo. Anong division niya? Wala, pre, normals lang. Feeling Oo. Pwede may mga Dawn Guard din.